Olá, Virginie. Eu sou a Adele, sou do primeiro ano do CODAP, UFES. Na Feira da Francofonia, nós vamos entrevistar a senhora com 3 perguntas. A minha primeira pergunta é: parmi tes chansons, laquelle t'a marqué davantage? A terceira pergunta é se a senhora sofreu alguma dificuldade por ser francófona no Brasil. E a terceira é: quelle est ta intention en ce qui concerne le rythme de la chanson Marielle Maravilhosa? Obrigada. Bonjour Adele! Nous avons le même nom. Nós temos o mesmo nome. Je suis Virginie Adele Lydie Bouteau. Merci beaucoup de tes questions. Tu me demandes laquelle de mes chansons m'a le plus marqué? Qual das minhas canções mais me marcou? Je pense que la chanson qui me définit le plus dans la mémoire des personnes, dans la vie de tous les jours, c'est Tudo Pode Mudar. Tudo Pode Mudar, composé par Joe et Ronaldo Santos, enregistré avec Metro en 1984. Eu acho que a canção que mais me marcou, pelo menos na memória das pessoas e no dia a dia, é Tudo Pode Mudar, gravada com Metrô em 1984, uma composição de Joe e Ronaldo Santos. Ta deuxième question, Adèle, est si le fait d'être francophone m'a posé des problèmes lorsque j'habitais au Brasil. Você me pergunta se o fato de ser francófona me trouxe dificuldades, me causou problemas no Brasil. Non, pas du tout. Une langue qu'on apprend, c'est toujours un plus, l'accès à d'autres idées, d'autres possibilités, d'autres lectures, la compréhension des chansons, pouvoir communiquer avec un plus grand nombre de personnes. Apprendre une langue, c'est la meilleure chose possible. De jeito nenhum. Aprender e saber falar uma outra língua, no caso o francês para mim, foi a ocasião de poder ter acesso a outras ideias, outras leituras. Toda aprendizagem de língua é um mais na vida, é o maior mais, porque cada língua tem a si associada todo um mundo de ideias, uma cultura diferente. Tu me demandes quelle était mon intention quant au choix du rythme de la chanson Marielle Maravilhosa. J'ai choisi un rythme d'enredo de escola de samba parce que dans ma tête et dans mon cœur, je voulais faire un hymne, un hommage à Marielle Franco, que j'admire profondément. Et je voulais, et j'ai imaginé beaucoup de personnes qui chanteraient ensemble cette chanson. J'ai pensé à une école de samba, j'ai pensé à un mouvement de joie, j'ai pensé à quelque chose de fort pour le Brésil. Quando compus essa canção para Marielle, eu pensei num grupo grande cantando em homenagem a essa mulher maravilhosa. Eu pensei num enredo de escola de samba, eu pensei em muitas pessoas cantando e repetindo o seu nome com força, com tenacidade, com esperança, tudo que essa mulher maravilhosa inspira de coragem para nós.
Marielle est tellement belle, tu seras toujours là. Oba, ninguém vai poder te calar. Oba, uma sobe, puxa a outra, isso só pra começar. Marielle, tellement belle, quero te homenagear. Cada dia por todos e todos que estás a representar. Cada dia por todos e todos que estás a representar. Marielle. Boa tarde, Virginie. Meu nome é José Jonas, eu tenho 15 anos e estudo no Colégio de Aplicação, mais conhecido como CODAP. Moro em Aracaju, Sergipe. Eu tenho 3 perguntas para fazer. Qu'est-ce que vous intéresse le plus dans la culture française? Que voulez-vous exprimer quand vous avez composé la chanson Effet Domino? Pourquoi avez-vous opté par ce genre musical et une ballade? Bonjour José Jonas, tout d'abord félicitations pour ton excellent français et merci beaucoup de tes questions. Tu me demandes ce qui m'intéresse le plus dans la culture française. Je pense que ce qui m'intéresse le plus dans la culture française, c'est cette capacité et ce besoin, cette nécessité de toujours poser des questions. Questionner, remettre en cause pour avancer vers d'autres idéaux, vers d'autres possibilités à partir de ce qu'on a vécu avant. O que mais me interessa na cultura francesa, eu acho que é essa capacidade, essa necessidade de questionar, avaliar e ressignificar as coisas que aconteceram para ir procurar outras possibilidades, outros caminhos. Enfim, evoluir assim a partir do passado em direção a um futuro intelectualmente escolhido. A arte de reivindicar. Ta deuxième question sur ce que j'ai voulu exprimer quand j'ai composé Efeito Domino. Il faut que je t'explique que Efeito Domino, j'ai fait la musique et Edgar Scandour a écrit les paroles, il a mis les mots sur cette chanson. Primeira coisa sobre Efeito Dominó é que eu compus a música, a melodia, e quem fez a letra foi o Edgar Scandurra, né? La chanson, quand j'ai composé la musique, elle n'avait pas de nom. Mais il y avait une phrase, c'était « Não posso mais ficar ». Quando essa música nasceu, ela não tinha letra, mas só tinha uma frase, não posso mais ficar. Et c'est Edgar Scandurra, qui a écrit les paroles à partir de cette phrase et à partir de la mélodie. Il a écrit les mots de la chanson inspirés par cette phrase et la mélodie. E aí o Edgar recebeu essa frase, a melodia, e a partir disso ele criou esse universo dessa letra de Efeito Dominó. Ta troisième question. J'ai peur de te blesser.
je dois m'en aller. Je me connais, je ne peux plus rester pour te protéger. Je dois m'en aller. Pour ne pas te froisser, ne pas te décevoir, je disparaîtrai. Allez, sont là tout ça pour te protéger. Je vais m'en aller. Merci beaucoup Isabel, merci beaucoup Jonas, merci beaucoup Adele e todos os professores e professoras do CODAP aí em Aracaju. Fiquei muito feliz em poder estar com vocês, mesmo que virtualmente. Muito obrigada por esse convite que me fez muito feliz. Muito obrigada por ter escolhido essas duas canções que são muito importantes para mim. E recebam meu abraço, meu carinho e parabéns por tudo que vocês estão fazendo de moderno, de positivo, de encorajador com música e com línguas, com o francês. Merci beaucoup e tudo de bom para vocês. Bisous!